Tawa. Guys, eskolta to ngayon guys. Lalakad kami ngayon. Ayan o. Ayan o. Eskolta yan guys. Uy. Saan punta? Saan punta? Ha? Saan punta? Guys, eskolta kami ngayon. Dito yon tiniping yung MTV movie ni ni Francis M na Kaleidoscope World dito, Regina Building. Yan yan, dati kong opisina nandyan. Kaleidoscope World. Yan ito yan, itong building na to. Yan, ito yan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ito yung sa Batang Quiapo. Ayan o. Ayan o. Oh. Yan. Yan yan. Yan yan. Okay. Pagod ah. Tupi. Tupi. Eskolta. Eskolta, remember 19 years ago. Eskolta, remember 19 years ago. Eskolta, remember 19 years ago. Biyahe. Bukas si maaga ang libing. Ano oras yung biyahe? Bakit? Wala tayo mamaya sa seaside. Picture tayo mamaya sa seaside, ha? Sige, ilang oras yung biyahe? Gabi na. Guys, Uno Seafood Restaurant. Diyan ako nagtrabaho nung araw. Okay. Ha? Ayan o. Pioneering ako dyan. Uno Seafood Restaurant. Okay. Yan yung matagal na yan. Yung Uno na yan dito sa eskolta. Ito, napakatagal na.